Wow, very good ang Tifa Amadi girl. Video natin. Ah, dito na. Dito na. Yan ang green. Wow, very good ang Tifa Amadi. Oh, lagay naman. One. Ito naman. Wow, very good. Ito naman, oh. Ito. Ito naman, blue. Ito naman, number 3. Number 3 naman, Tifa. Wow, very good. Patingin ka dyan. O, ito naman last. Madi. Ito naman last to. Ay, orange. Green, orange, blue. Wow! Wala ka na, hindi ka na nakita. Tuloy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Binibidyo natin ikaw. Ikaw yan. Hello ka kay Madi. Madi, hello Madi. Hello baby, hello. Ikaw yan eh. Wow, hello. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Very... Smile. Smile, paano smile? Paano smile ang baby? Smile daw. Paano daw smile ng baby? Wow, very good smile. O, paano daw pretty? Paano pretty ng baby? Pretty. Paano pretty? Paano pretty ni baby? Pretty. Pretty raw, paano pretty? Tifa Amadi, paano pretty? Paano pretty ni Madi? Pretty? Pretty. Paano ipakita ang pretty? Ako nag-selfie na siya. Nagsiselfie na ang baby. Selfie na ang baby. Nag-selfie ka na?